Pozdrav dragi prijatelji, ovo je prvi ikad skup popularno-znanstvenih videa koji je stvoril jedan čovjek na 33 jezika. Sve moje video zapise radim samo pomoću strojnih prevoditelja, bez ikakve pomoći drugih ljudi. U budućnosti ću vam pričati o mojoj metodi učenja jezika, ali sada ću govoriti o jednoj fascinantnoj drevnoj misteriji. Odakle dolaze stabla? Ljudi su počeli postavljati ovo pitanje prije nekoliko tisuća godina, ali odgovor na ovu drevnju zagonetku i danas je iznenađujuć. Prvi očiti odgovor čini se vrlo jednostavnim. Stabla rastu iz sjemena. Ako želite uzgojiti hrast, uzimate žir, sadite ga u zemlju i dobijete stablo. Ali to nije dovoljno. Iz sićućnog žira, teškog nekolika grama, raste ogroman hrast koji može težiti i više od 10 tona. Odakle dolazi sva ta masa? Drugi odgovor je također jednostavan, vjerojatno iz zemlje. Stablo ne može lutati u potrazi za hranom, samo može dobiti svoju masu iz tla ispod sebe, zar ne? U stvarnosti ne. Voda naravno, uglavnom dolazi iz zemlje, kroz korijenje, ali što je sa strukturom stabla, što je s većinom njegove suhe mase? Čak i prije tisućama godina, drevni Grci i Rimljani shvatili su da ako bi stablo jednostavno povlačilo tlo oko svog korijenja prema gore, tada bi se na kraju pod tim stablom pojavila ogromna jama. Kada stojite ispod stabla, samo pogledajte masivnu strukturu iznad glave i zamislite da sva ta masa je došla iz zemlje pod nogama. To bi trebalo ostaviti jamu nekoliko kubnih metara u volumenu. Pa ipak tlo ostaje ravno, a iz žira koji ste posadili u zemlju, drvo samo raste i raste. Izgleda kao da se masa hrastovine pojavljuje nijotkuda, kao da se pojavila iz zraka. I da, upravo to je nevjerojatan odgovor na zagonetku. Stabla dobivaju glavnu komponentu njihove strukture iz zraka. Dakle, kako se to događa? Kroz proces koji se zove fotosinteza. Tijela svih živih bića na našem planetu izgrađena su od dugih molekula. Proteina, ugljikohidrata, nukleinskih kiselina, masti i drugih vrsta. Svi oni su jednostavno dugački lanci ugljikovih atoma s vezanim ili umetnutim atomima kisika, dušika, vodika, fosfora i drugih elemenata. Ali gdje možete dobiti ugljik da ih napravite? Iz naše atmosfere, od molekula ugljičnog dioksida. Biljke, alge i cijanobakterije uzimaju molekule ugljičnog dioksida iz zraka, oduzimaju kisik, vraćaju ga u atmosferu tako da bismo ga mogli disati i koriste atome ugljika za pravljenje dugih molekula, na primjer glukoze, koje se koristi za proizvodnju celuloze, glavne komponente drva. Nije li to nevjerojatno? Voda je tekućina, ugljični dioksid je plin, oba su slabi i prolazni, ali kada se kombiniraju u složenoj strukturi, mogu postati moćni drveća. I voda koju drveće dobiva iz tla također dolazi iz zraka, kao vodena para, koja se kondenzira i pada na zemlju kao kiša. I dušik, koji je potreban za stvaranje proteinskih molekula, također uzimaju iz zraka bakterije koje žive u blizini korijenja drveća, u procesu koji se naziva fiksacija dušika. Kada stablo raste, ugljični dioksid u zraku oko njega postaje stablo. Kada stablo spali ili raspada, većina njezine mase se vraća natrag u zrak. Isto vrijedi i za sve biljke. I mi, ljudi i životinje, jedemo biljke i od njih gradimo svoje tijela, tako da je struktura naših tijela u konačnici izgrađena od zraka. Pogledajte plavo nebo i bijele oblake po sunčanom danu i zamislite da je to ono od čega je uglavnom napravljeno vaše tijelo. Vaše strukturne molekule stvorene su iz zraka, koji vidite kao plavo nebo. Voda dolazi iz oblaka, a sunčeva svjetlost daje energiju. S druge strane, kada stojimo na starom groblju gdje raste mnogo drveća, možemo pomisliti da tijela pokojnika su pod zemljom. Ali griješimo. Kalcijev fosfat, anorganski materijal koji čini naše kosti čvrstima i jakima, doista ostaje tamo. Ali druge složene strukture, od tkiva do molekula, raspadaju se i ih ponovno apsorbiraju biljke koje vidimo oko nas. Tijela mrtvih na groblju nisu u zemlji pod našim nogama. Ne. Postala su grane i lišće na nebu iznad naših glava. U poznatom romanu Stanislava Lema nalazi se planet zvan Solaris, koji naseljava inteligentni ocean. Znanstvenici, koji žive na svemirskoj postaji i proučavaju planet, dobivaju neobične posjetitelje, koji izgledaju kao poznati ljudi s Zemlje.
Ocean na Солярису može generirati te posjetitelje isključivo na temelju informacija koje prikuplja od ljudskih mozgova. Ovo je, naravno, znanstvena fantastika. Ali postoji pravi planet koji je prekriven oceanom, koji može stvoriti složene strukture i rastaviti ih natrag u sebe. I taj planet je Zemlja. Ocean je atmosfera, informacija je naša DNK, a strukture su svi mi, živa bića na Zemlji. Ugljik na našem planetu cirkulira između dvije stanja. Jednostavne molekule ugljičnog dioksida, otopljene u atmosferi, i složene organske molekule u našem tijelu. I taj proces se nastavlja kontinuirano. Čak i sada, kada razgovaram s vama, izdišem ugljični dioksid koji nastaje oksidacijom ugljičnih lanaca koje sam dobio od hrane i koje su stvorile neke biljke prije mjeseci ili godina. Neki od ugljikovih atoma koje sada izdišem zapravo su bili dio mog tijela. Strukturni proteini razgrađuju se iz raznih razloga, a moje stanice koriste ih kao gorivo, stvarajući ugljični dioksid. Svakom riječju i svakim dahom završavam ciklus o kojem pričam u ovom videu, vraćajući dio sebe natrag u atmosferu. Knjiga propovjednika je rekao da su naša tijela došle iz prašine i vratit će se u prašinu. Ali mi možemo reći da naša tijela su došle iz zraka i vraćaju se u zrak sa svakim dahom koji uzimamo.